Which one encounter? Yo recuerdo que hicimos ventas juntos, I remember that we had sales together, vendimos postres, and we sold desserts, galletas, cookies, yo vendía en mi universidad, and I would sell them out at school, y yo quería enviarlos a todos a encuentros. and I wanted to send them all to one Y a encounter. algunos les hacía falta dinero, And some of them didn't have the money to entonces go. con eso que vendimos, So with the stuff that we yo sold, me acuerdo que les ayudamos para que I fueran. remember that we would help them so that they could go. Fue de mi primera célula, And from my first cell group, 4 fueron a encuentros. 4 went to one encounter. Todavía me hacían falta ¿qué? So I still needed what? Los otros 3. The other 3. Pero ¿cuál era mi meta con los otros 3? But what was my goal for the other Al 3? próximo encuentro. For the next encounter. Después ya tenía una célula que ya estaba en qué nivel. Then I had a cell group that was all in what level? En el consolidado. In Ahí yo consolidation. estaba consolidando. So right there was I Yo consolidating. les estaba enseñando bases firmes. And I was teaching them strong bases. Estaba llevándolos a su And I was post-encuentro. taking them to their post-encounter. Después, ¿qué hice? Then what did I do? Yo les dije, bueno, ahora ustedes tienen que ser líderes. I told them, okay, now you have to become leaders. And they said, No no, quiero. I don't want Pero to. está bien. And I said, okay, Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. I'm going to teach you how to do it. Vas a hacerlo sencillo. You're going to do this real easy. ¿Te gustaría entrenarte? Would you like to become prepared? ¿Quieres aprender? Do you want to learn? Bueno, ok. And they said, okay. Vamos a la escuela de líderes. All right, let's go to School of Tú Leaders. vas a ser un líder. You're going to be a leader. Vas a ser un líder. You're going to be a leader. Tienes mucho para dar. You have so much to Vas a give. ver cómo vas a aprender en la escuela. You're going to see how much you're going to learn in Esa school. escuela te va a ayudar. That school is going to help Vas you. a tener muchos amigos You're going to have lots of friends. y vas a aprender. And you're going to Ay, learn. bueno, yo quiero And ir. they said, okay, I want to go. ¿Qué logré? So what did I Que accomplish? esos 7 For these 7 empezaran a ir a su primer nivel. to begin to go to their first level. Y así sucesivamente. And successively so, Llegaron a segundo they got to second y level, se emocionaron con la célula. and they got really excited about cell group. ¿Qué les empecé a ayudar yo? So what did I start to help them with? Abramos la célula juntos. Okay, let's open up the cell groups together. Hasta que con los años Until with years, yo pude formar mi equipo de 12. I was able to form my team of 12. Porque hice la visión dentro de la célula. Because I did the vision inside the cell group. Entonces ese es el acompañamiento. So this is that accompaniment that I was talking about. Que tú tienes tu célula, That you have your cell group, pero la acompañas con los pasos de la visión. but you work out the cell group with the steps of the vision. Si tú no estás haciendo esa escalera del éxito dentro de la célula, If you're not doing the ladder of success inside the cell group, con los procesos with the processes, que son el preencuentro, which are the pre-encounter, el encuentro, the encounter, el the postencuentro, post-encounter, de pronto tu célula se va a quedar siempre ¿dónde? maybe your cell group is going to get stuck where? En el mismo nivel. In that same Ahí level. es cuando tú dices, pero ellos no quieren nada. And that's when you're thinking, well, they don't want No anything. quieren ir al They encuentro, don't want to go to the no encounter. quieren ir a la iglesia, They don't want to go to church. no quieren ir a escuela. They don't want to go to ¿Y school. qué pasa? And what happens? Líder frustrado. Then that's a frustrated leader. Entonces, cuando desde el principio So from the tú beginning, tomas las herramientas que te da la iglesia, you take the tools that the church has given to que you, son los encuentros, which are the que es encounters, la escuela, which is the school. cuando tú las tomas, When you take those tools, va a ser una célula más fácil it will be an easier cell y group, va a crecer más rápido. and it will grow faster. Quizás no todos van a ir al mismo nivel. Maybe not everybody's going to be at the same level. Uno ya va a abrir célula y el otro hasta ahora va empezando. Maybe one is going to open a cell group and one is barely starting. Está bien. And that's okay. Tú vas a hacer la escalera del éxito You're going to do the ladder of de success manera individual, on an individual en basis, uno por uno, one by one. sino en todos a la vez. Not on everybody at the same time. Okay. Okay? Amén. ¿Sí Amen? me están entendiendo? Everybody understanding me? Quinto y último Fifth and last es la formación. is formation. Formar a la gente. To form people. Y esto es básicamente And basically, es enseñar. is to teach them. Es no interrumpir los procesos que a veces Dios está haciendo en la vida de ellos. It is not to interrupt the process that God is working in each one of their De lives. pronto a veces vemos a uno de nuestros discípulos en una situación difícil. Maybe sometimes you see a disciple who's going through a hard situation. A veces es bueno dejarlos. Sometimes it's
okay to lead them, que ellos pasen su situación difícil, for them to get through their porque situation. Dios los está ¿qué? Because God is doing what? Los está formando. God is forming them. A veces, ¿a cuántos Dios nos ha formado a través de situaciones difíciles? How many of us have been formed by hard A situations? veces queremos ayudarle a los discípulos en todo. Sometimes we want to help our disciples with everything, Están sufriendo en algo. and they're suffering in one No, no, aspect. no, no sufras, ven, yo estoy contigo. Oh, yo don't te suffer, I'm here for you. Sí, yo te levanto. I support you, I lift quédate you en up. mi casa. Stay in my yo te house. doy plata. I'll give you money. No. No. A veces deje que la gente sea formada. Allow people to be formed. Sí, permítame a las personas ser formadas. Allow people to be formed. Y forma también a la gente poniéndolos a servir. Form people by giving them the opportunity to serve. Sí, que sirvan en la That iglesia. they may serve in Que church. sirvan con los niños. That they may serve with the kids. Que sirvan, no sé, en la alabanza. That they may serve in the worship. Esos son buenos procesos de These are formación. good formation Sí, processes. fórmalos con su devocional. Form them with their devotionals. Para empezar, To en begin tu célula, in your cell de group, pronto revisa el devocional cada semana maybe check their devotionals every week de una manera motivante. in a motivating way. Sí, no hizo su devocional, no, bueno, salga. Not just like, oh, did you do your devotional? Okay, leave. No. No. Y motivándolos. Motivate them. ¿Qué tan importante es? How important is this? Todo eso es formación. All of this is Que formation. cuando hay actitudes incorrectas, That when there are incorrect no attitudes, las dejes pasar. don't let them slip by. Dilas Tell con them amor, in love, enseñándolos. teaching them. Es importante la formación. Formation is really Sí, important. pidámosle al Señor que Él nos enseñe a ser excelentes formadores. Let us ask God to make us great formers. Ser líder es fácil. Being a leader is easy Cuando tú lo tomas de una manera fácil. when you make it easy. Cuando tú lo tomas como una carga, When you take it as a burden, es difícil. it's really hard. Cuando tú lo tomas como una carga, When you take it as a tú le burden, transmites eso a la gente. you transmit that to Pero people. cuando tú empiezas con esto que yo te estoy enseñando, But when you begin with these things that te I'm empiezas a teaching you, acercar a ellos, and you get close to them, empiezas a ir profundo, and you begin to go deep with empiezas a them, tener tiempos donde oras por ellos, and you begin to have times when you pray for pasa them, la palabra, and you go to the Word, buscas el mensaje, and you seek for a message, mira las peticiones que ellos and tienen, you see the needs that they have, empiezas a traer la visión a tu and you célula, begin to bring the vision into your cell empiezas a group, formarlos, you begin to shape te them. aseguro I can assure que you vas a tener una célula de éxito. that you will have a successful cell Yo group. me fui de Colombia, I left Colombia, pero no hay alegría más grande but there is no greater que joy saber que todos los que empezaron en mi célula, than to know that all of those who started in my cell que group, son mi equipo de 12, who are my team of 12, allí están, they're there, trabajando, and they're working, and creciendo. they're growing. ¿Por qué? Why? Porque hubo un buen principio. Because there was a good beginning. Los que van a empezar su célula, Those of you who are starting your cell va group, a ser un buen principio. it will be a good beginning. No se preocupe. Don't worry. La gente, Dios la puso en tus manos. People have been placed in your hands by God. No la dejes ir. Don't let them go. Llámalas semanalmente. Call them weekly. Contáctate con ellos. Be in contact with them. Búscalos. Seek Si them. faltaron, llámalos. If they missed, call them. Eso es muy importante. This is very important. Amén. Amen? Entonces me gustaría que nos pongamos en pie. So we'd like for us to stand up. ¿Y qué tal si le pedimos a Dios And how about if we ask God que nos enseñe a ser líderes? to teach us to be good leaders? Señor, pon en nosotros, tu Espíritu Santo, Lord, place in us, Holy Spirit, esta capacidad para liderar. this ability to lead. Espíritu Santo, haznos los mejores discipuladores. Holy Spirit, make us the best disciplers. Haznos los mejores discipuladores. Make us the best Pon disciplers. en nosotros discernimiento. Place discernment inside of us. Pon sabiduría. Place wisdom inside of us. Danos estrategias
estrategias, Give us strategies. regálanos los mensajes, Give us the messages. regálanos las palabras Give us the word que nuestros discípulos necesitan. that our disciples need. Jesús, danos la mejor célula, Jesus, give us the best cell group. una célula de éxito, A cell group of success. una célula donde tenga mi equipo de 12, A cell group where I will have my team of 12. una célula donde pueda haber milagros, A cell group where I will see miracles. donde pueda haber